السلام عليكم. في لا فيديو هذه راح نحسبوا لو pourcentage en nucléotides A, T, G et C à partir d'une séquence d'ADN. Donc كما تشوفوا هذه هي لا séquence اللي راح نخدموا بها. Donc par définition, le pourcentage d'une nucléotide, c'est le nombre de répétitions de cette dernière divisé à la longueur de la séquence fois 100. Donc أنا أول حاجة نديرها هي أني راح نحسب قداش كاين A قداش كاين T G و C. دونك فاش راح ندير؟ نقدر ندير اون بوكل نقول for n in séquence، يعني هنايا درت ان parcours. Je veux parcourir chaque caractère de cette chaîne de caractères. À chaque fois, par exemple نبداو بال A. If n égale à A، يعني à chaque fois que n راح يكون يساوي le caractère A، هنا راح نحتاج ce qu'on appelle un compteur. Un compteur, c'est une variable initialisée à 0. Donc في الحالة في البداية راح تكون A فيها صفر. أشاك فوا كو نلقى قلنا الشرط هذا يكون محقق، لا فاريابل A راح نزيد لها واحد. اوكي، دونك خليه في الحالة هذه نشوفو A قداه. هاوليكم عطاني ريزولتا تاع 6. كون نديرو لا ميم اوبيراسيون مع T كاين 7 في لا سيكونس هذه. داكور، جي تاني كاينة 7 et C كاينة 9. تري بيان. دونك هي في الحقيقة انا مانيش راح نبقى ندير لوبيراسيون هذه. هي علاش؟ باسكو كاينه ديجا اون فونكسيون بري ديفيني. لا فونكسيون هذه اسمها count. دونك انا هنا راح نجي تو سامبلومون نكتب à partir de la séquence count A، يعني من لا سيكونس هذه احسب لي قداش كاين كاركتير A، وندير لا ميم اوبيراسيون مع تي مع جي ومع سي. دونك هنا سي تي، هنا سي جي، هنا عندي سي. دونك نقولو print A T G سي. عامل لكم دونك حسبهم لي افيك لا ميثود كاونت. هكا قلنا بلي لو بورسونتاج لازم ينقسم، يعني لو نومبر دو فوا le nombre de répétitions de la nucléotide sur la longueur de la séquence. Donc هنا راح نديرو la méthode len. دونك هذه هي اللي راح تمدلي لا لونغور ولا الطول تاع لا chaîne de caractère هذه. دونك مادام سي ان بورسونتاج ندير fois 100. فوالا. pardon. تري بيان. دونك هاعمل لكم تقدروا تشوفوا هنايا لي بورسونتاج. كاين هنا اون ميثود حاب نعطيها لكم. انا فولو ماركي بلي عندي عدد بزاف ورا الفاصله، انا حاب سوبوزون نحكم غير زوج. دونك لا ميثود هذه اسمها راوند، جايه من اغوندير. دونك راوند، le premier paramètre de la fonction round ça va être le pourcentage هذا. ok, le deuxième paramètre ça va être le nombre de décimales اللي كاين ورا الفاصله. دونك انا حاب نقول له عطيني غير زوج، دونك لازمني هنا نقول له نحط له زوج. دونك si je veux afficher le résultat هاديكم خلينا نحكمو غير تاع هاديكم 20.69. اوكي، دونك واش درنا هنا؟ حسبنا لو بورسونتاج. دركا اون فو ريبريزونتي غرافيكمون لو بورسونتاج هذا. انا حاب ندير لا ريبريزونطاسيون هذه بدائره نسبيه. دونك باه نقدر يعني نخدم لا فيغور هذه لازمني
ندير import matplotlib.pyplot as plt. دونك هنا درت j'ai importé une librairie واسمها matplotlib وكاينه داخلها une sous-librairie واسمها pyplot. دونك قلت له matplotlib.pyplot، قلت له اعطيني لونسومبل هذا على شكل PLT. PLT تقدروا vous l'imaginez comme étant une variable، يعني غدوة كي نجي راح نمد دي انستركسيون دافيشاج تاع تال او بيان تال فيغور راح نستعمل PLT، مانيش راح نستعمل الكتيبة هذه بكل. دونك نجي هنا je vais instancier كيما نقولوا ولا créer un objet. l'objet هذا اسمه py، donc plt.py. l'objet هذا comme premier argument il va accepter une liste. la liste هذه راح تكون elle contient A, T, G et C. donc elle va contenir les pourcentages تاعي. ok, comme deuxième paramètre ça va être les labels. pardon, labels. ندير labels ونحط هنايا égal. donc c'est aussi une liste T, G et C. donc انايا في الدائره النسبيه هذه راح يكونوا عندي دي بورسيون. دونك chaque portion حاب نمد لها اسم. par exemple لا بورسيون الاولى راح نمد لها اسم A، ولازم يكون عندها يعني داخلها ان بورسونتاج اللي هو هنا A. اوكي، دونك هنا فو روماركي بلي لا ليست هذه ولا ليست تاع لي ليبلز عندهم لو ميم اوردر. هذه سي تري امبورطون. دونك راح نخدم اون اوتر ليست ولا ان troisième paramètre colors. سي البارامتر تاع لي كولور، يعني لا كولور دو شاك بورسيون. قلنا بلي سي اوسي اون ليست. دونك خلينا نقول هنايا green light green blue light blue. دونك هنا تلاحظوا بلي الكود تاعي بدا يبخوند ليسباس. دونك انا باش ننظمو تو سامبلومون نجي هنا راح نخدم اون ليست ونحط فيها لي كولور هادو. اوكي، دركا كولورز هادي راهي تابعه لوبجي باي. اوكي، وراح نحط داخلها لي كولور كو جي ديفيني. دونك راح نجي هنا نقول له colors. le quatrième paramètre donc ça va être auto PCT ولا auto pourcentage. donc هذا واش راح يدير؟ راح يدير la même opération que la fonction round. donc خلينا نحيها هنا. donc auto PCT égale à ok. donc هنا c'est .2 f en pourcent. هنا قلت له احكم لي le pourcentage هذاك واعطيني le format que je viens de définir. donc هنا قلت له 2f .2 معناها اعطيني زوج اعداد ورا الفاصله. اوكي، donc je rappelle que le paramètre هذا il est très essentiel، يعني ما نقدروش نحيوه. faut vraiment le préciser. donc une fois l'objet تاعنا instancié ولا créé راح ندير plt. donc خلينا نمد ان تيتر ساع نقول pourcentage en nucléotide. ok، donc pour l'affichage tout simplement راح ندير plt.show. voilà. donc هنا vous remarquez هاو لو تيتر وين جا pourcentage en nucléotide. هنا vous remarquez قلنا هاهم les labels T, A, C et G. et pour chaque
pour chaque labels est associé une couleur que j'ai définie هنايا et également associé le pourcentage اللي حسبناه الفوق. دونك هذا هو. جو رابيل تاني باللي لامبورطاسيون هذه انا علاه قدرت نديرها باسكو كنخدم بجوبيتر نوت بوك. اوكي، الا كان حابين تخدموا بجوبيتر نوت بوك لازم تيليشارجيو اناكوندا. دونك اناكوندا هذا vous tapez seulement sur جوجل لو يجيكم il est téléchargeable. ولا بلاتفورم هذه راح تكون ان نافيغاتور، يعني هنا قاعد نخدم بفايرفوكس. ودونك قلنا باللي لو موديول هذا ولا الباكيج يجي انكلو معاها، دونك ما نقدروش نخدموا ب لي دي ال او تاع بيتون هذيك. دونك فوالا، جيسبر يكون عجبكم ليكزارسيس هذا. الا كان عندكم دي كيسيون نيزيتي با، و سينو نقول لكم على بروشين فيديو.